ला यजिदूना नासिरा, हर तरफ मददगार को ढूंढेंगी लेकिन उनकी कोई मदद करने वाला ना होगा। हुसैन इनकार बैअत की कीमत से वाकिफ है। मौत की हद से हयाते जावदानी की तरफ, मौत की हद से हयाते जावदानी की तरफ ज्यादा पैमा है अजल से काफिला अहले इश्क। ज्यादा पैमा है अजल से कारवाने अहले इश्क। मराहिल इस राह के ईसारो तस्लीम और रिजा, मंजिले मक्का मदीना करबला कूफा दिमश्क। हुसैन इनकार बैअत की कीमत से वाकिफ है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहकर नहीं, कर दिखाने का वक्त है। इस वक्त ख्वाब इब्राहिम के लौहे कायनात पर उभर कर सामने आने का वक्त है। ये नक्श इल्लल्लाह में खून मुस्तफा के रंग भरने का वक्त है। जब आशूरा का दिन तुलू हो और तू 61 हिजरी में करबला के मैदान में नहर फुरात के किनारे पर पहुंचे, इय्याका अन तशरिबल मा, पानी ना पीना। व अखूकल हुसैन अतशानुन, बेटा जब तक तेरा भैया हुसैन प्यासा हो पानी ना पीना। या रसूल अल्लाह जरा करबला के मैदान में देखिए, जब तक मेरा आका हुसैन प्यासा है। जब सारे जवान मारे गए तो जनाब अब्बास बारगाह हुसैनी में आए और आके कहा कि मौला मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। मौला ने फरमाया अब्बास तुम तो मेरे आलमदारी लश्कर हो। अब्बास की हैबत इतनी ज्यादा थी, जलाल इतना ज्यादा था, रोबो दबदबा इतना ज्यादा था कि जब अब्बास खेमे से निकलते थे तो फौजें भागना शुरू हो जाती थी। नहर फुरात तक आए, कद इतना बड़ा था कि करबला के सबसे दराज कामत घोड़े पर सवार होते थे और जब सवार होते थे तो पैर जमीन पर खत खींचते चले जाते थे। जब अहले बैत का लुटा हुआ काफिला मदीने में आया और बशीर ने अपना गरीबान चाक करके अपने सर में खाक डाल के फटा हुआ आलम हाथ में लिया और वो मोहल्ला बनी हाशिम में ये सदाएं देता हुआ अला कद कुतिल हुसैन बिकरबला कहता हुआ जब मोहल्ला बनी हाशिम में दाखिल हुआ तो औरतें रोती हुई जब निकली, हाशिमियात निकली तो आगे आगे मादरे जनाबे अब्बास थी। उन्होंने बशीर के घोड़े की लजामे फरस में आके हाथ डाला और गुस्से से पुकार के कहा बशीर अपनी जबान को बंद कर ले, तू क्या कहता है? बशीर ने रोते रोते कहा बीबी खुदा की कसम अला कद कुतिल हुसैन बिकरबला, हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। उम्मुल बनीन ने रुख फिरा लिया इराक की जानिब, आवाज को बुलंद करके कहती है अब्बास दूध नहीं बख्शूंगी तुझे, मैंने आका की हिफाजत के लिए भिजवाया। आका हुसैन कैसे मारे गए? बशीर ने अपने इमामे को गिरा दिया, अपने सर को पीटने लगा। बीबी ऐसा मत कहो, अब्बास पहले मारा गया, हुसैन बाद में मारे गए। यह सुनना था कि उम्मुल बनीन ने कहा कुल्लुहुम बिफिदाइल हुसैन, मेरी सारी औलाद मेरे आका हुसैन पे कुर्बान हो जाए। 1 साल तक सानिए ज़हरा सबके मसाइब सुनाती थी मदीना वालों को और मदीने की औरतें रोती थी। अब्बास के मसाइब बड़ी तफसील से, बड़ी जुज़इयात के साथ बीबी इतना तुलानी नौहा अब्बास का पढ़ती थी, लेकिन जैसे ही मादर अब्बास महफिल में आती सानिया ज़हरा फौरन खामोश हो जाती और किसी और का तज़किरा शुरू करती। एक दिन उम्मुल बनीन दाखिल हुई, औरतें रो रही थी। औरतों ने कहा 1 साल के बाद, बीबी के आने के 1 साल बाद कहा उम्मुल बनीन सोना तेरे अब्बास के बाजू कट गए। उम्मुल बनीन हैरान हुई, ये क्या कह रही हो? कहा हमें सानिया ज़हरा ने बताया। उम्मुल बनीन ने आके बीबी की रिदा के दामन को पकड़ लिया। आका ज़ादी मुझे यकीन नहीं आया, ये औरतें क्या कह रही हैं? अब के ज़ैनब के ज़ब्त के बंधन टूट गए, अब ज़ैनब का नौहा बुका बुलंद हुआ। अम्मा 1 साल हो गया इस जख्मे जिगर को छुपाए हुए। अम्मा तेरे शेर के बाजू कट गए नहर फुरात पर,
اما تیرے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے. اب جو زینب نے مرثیہ پڑھا ام البنین دوڑتی ہوئی جنت البقیع میں فاطمہ زہرا کی قبر پہ آئی, قبر زہرا سے لپٹ گئی. میری آقا زادی مجھے بتا میرے شیر کے بازو, میرے عباس کے بازو کیسے کٹے. اور امیر مختار بھی تڑپ تڑپ کے کہتے تھے مجھے بتاؤ میرے عباس کے بازو کیسے کٹے. کس کو جرأت ہوئی کہ میرے شیر عباس کے بازوؤں کو قلم کرے. تو ایک دن دربار میں جب اس نے کربلا کے قاتلوں کو بلایا تو خولی آیا. اس نے کہا کہ جب عباس پانی لے کے نہر فرات سے چلے اور امیر لشکر نے آواز دی خبردار پانی خیموں میں پہنچنے نہ پائے, کچھ بھی کرو پانی نہ پہنچنے پائے. کہتا اتنا خوف تھا, اتنا رعب تھا, اتنی ہیبت تھی شیر عباس کی کہ کسی میں ہمت نہ تھی سپاہ کوفہ و شام میں کہ آگے بڑھے. تو کہتا ہے میں نے کیا کیا کہ میں نے خود کو ریت کے ایک ٹیلے کے پیچھے چھپا دیا. میں ریت کے ٹیلے کے پیچھے لیٹ گیا. جب عباس قریب سے گزر گئے میں نے اٹھ کے پشت سے دائیں بازو پہ وار کیا. عباس کا بازو قلم ہو گیا. اس کے بعد ایک اور ظالم نے مجھے دیکھ کے اس نے خود کو ریت کے ٹیلے کے نیچے تودے کے نیچے چھپا دیا. جب وہاں سے بھی عباس گزر گئے تو اس نے کھڑے ہو کے بائیں بازو پہ وار کیا, پشت کی جانب سے وار کیا, بازو کٹا. امیر مختار نے کہا بتا میرے شیر کا رد عمل کیا تھا, میرے عباس نے کیا کیا. کہتا جیسے ہی دوسرا بازو کٹا عباس جلدی سے زین پر اچھلے, جلدی سے مشکیزے کا تسمہ اپنے دانتوں میں دبایا, اپنے سینے کو آگے بڑھایا, علم کو سہارا دیا, گھوڑے کو آواز دی میرے اسبے با وفا تیرے امتحان کا وقت ہے. آقا زادی خیمے میں پیاسی ہے, مجھے پانی جلد پہنچانے دے, جلد لے جا وقت کم ہے. گھوڑے نے سرپٹ دوڑنا شروع کیا. کہتا اس کے باوجود عباس کی ہیبت اتنی تھی کہ جب تک بازو تو کٹ چکے ہیں لیکن جب تک عباس کی آنکھیں سلامت ہیں کسی میں ہمت نہیں کہ حملہ آور ہو سکے. عمر ابن سعد نے پھر آواز دی. ایک 21 سال کا جوان ملعون حرملہ جو بہت بڑا نشانہ باز تھا, تیر انداز تھا, اس کو بلایا. اس نے دور کھڑے ہو کے عباس کا نشانہ لیا اور اس نے کیا کیا. تاریخ عالم نے وہ پہلے 4 3 بھال کے تیر جو کسی انسان پہ برسائے گئے ان میں پہلا 3 بھال کا تیر تھا جو اس نے مشق سکینہ میں پیوست کیا. جیسے ہی پانی بہا عباس کی امید ٹوٹ گئی. گھوڑے سے کہا اب مجھے واپس لے کے چل. آپ نے کبھی جب روایت سنے مصائب کی تو ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب حسین لاشائے عباس پر آئے پہلے بازوؤں کو اٹھایا پھر لاشائے شیر پہ پہنچے. آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ بازو پہلے قلم ہوئے, عباس بعد میں شہید ہوئے, حسین نے بازو پہلے اٹھائے لاشے پہ بعد میں پہنچے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب وجہ سنیے. جب عباس کی مشق چھٹ گئی پانی بہ گیا تو عباس نے آواز دی اے میرے گھوڑے اپنا رخ پھرا لے, مجھے خیمہ گاہ حسینی سے دور لے جا. آقا زادیاں غلام کے لاشے کو گرنے کا منظر نہ دیکھے, دور لے جا مجھے. عباس کا گھوڑا مخالف سمت میں دوڑنے لگا. ادھر سے حرملہ دوسری جانب سے اپنا زاویہ بدل کے آیا. اس نے تیر چلائے کمان میں جوڑا. پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہی ہوں, مقتل کربلا کی روایت ہے یہ بھی 3 ہی بھال کا تیر تھا, سے شاخہ تیر تھا جو جنگی گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تیر چلائے کمان میں جوڑا, عباس کی آنکھ کی جانب رہا کیا, تیر آنکھ میں لگا. جیسے ہی تیر آنکھ میں پیوست ہوا دوسری آنکھ خون سے لبریز ہو گئی. ایک آنکھ میں تیر پیوست ہوا دوسری خون سے لبریز ہوئی. اب عباس کی نہ آنکھیں رہی نہ بازو رہے. اب چاروں طرف سے فوجیں سمٹ کے آئیں, ہوا میں تیر و تبر و نیزہ و تلوار کی چمک, ہر طرف
से अब्बास के वजूद नाज़नीन पे तलवारें, नेज़े, तीर, पत्थर बरसने लगे। एक आलिम दीन थे, उन्होंने करबला में रोज़ा अब्बास पे जनाब अब्बास की शहादत के मसाइब पढ़े। उन्होंने पढ़ा कि अब्बास की आंख में 3 भाल का तीर पैवस्त हुआ। लोग इतना रोए कि गश कर गए। जब मजलिस आज़ा ख़त्म हुई तो एक और आलिम दीन आगे बढ़े, बढ़ के उनका गरीबान पकड़ लिया। कहा तूने इतनी सख्त रिवायत क्यों पढ़ी है, फिर कभी ये रिवायत ना पढ़ना। कहा मैंने मक्तल से ये रिवायत पढ़ी है। कहा नहीं, मुझे यकीन नहीं आता कि बाजू भी मेरे शेर ही के कटें, आंखें भी मेरे शेर ही की जख्मी हो जाएं। ये रिवायत फिर ना पढ़ना, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मेरे शेर अब्बास की आंख में तीर पैवस्त हुआ। ये आलिम दीन रात को सो गए। जब सो गए तो ख्वाब में आलमदार करबला आए, आके कहा मा अनसफ्ता अय्युहल आलिम, ऐ आलिम तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। कहा आका, दस्ते अदब जोड़ दिए, मैं तो आपका आशिक हूँ, मैं तो आपका गुलाम हूँ, हर वक्त आपके मसाइब पढ़ता हूँ, हर वक्त आपके मसाइब पे रोता हूँ। कहा अब सुन, तू भी अहले मिंबर है, तू भी आलिम है, अब जब मिंबर पे जाए तो मेरे मसाइब उस तरह से बयान करना जैसे मैं चाहता, और मेरे आजादारों से कहना मुझ पर ऐसे रोएं जैसे मैं चाहूं, और मेरे आजादारों से मेरी असल मुसीबत बयान करना। कहा मौला आपकी असल मुसीबत क्या है? कहा जब मिंबर पे जाओ मेरे आजादारों से पूछना, पहले मेरे आजादारों को ये बताना कि ना सिर्फ ये कि तुम्हारे शेर की आंख में तीर पैवस्त हुआ, बल्कि 3 भाल का तीर पैवस्त हुआ। वो तीर इतना वजनी था, इतना भारी था कि जब मेरी आंख में पैवस्त हुआ मेरा सर झुकता झुकता झुक गया। फिर मेरे आजादारों से सवाल करना, जब किसी जंगजू बहादुर की आंख में तीर लगता है वो कैसे निकालता है? कहा आका वो हाथ से निकालता है। कहा बाजू तो पहले कट चुके थे तुम्हारे शेर के, फिर उसने तीर कैसे निकाला? फिर मेरे आजादारों से पूछना तुम्हारे शेर ने तीर कैसे निकाला? फिर फरमाया मेरे आजादारों को बताना ये मेरी असल मुसीबत है। अब्बास की निगाह में अब्बास की असल मुसीबत क्या है? मेरे आजादारों को बताना जब तुम्हारे शेर की आंख में तीर लगा, एक आंख खून से लबरेज हुई, एक आंख में तीर लगा, वो सर की जानिब पीछे से निकल गया। वो तीर इतना भारी था मैं उसको निकालना चाहता था, मेरे बाजू कट चुके थे, मैंने अपने सर को झुकाया, तीर ना निकला, मैंने सर को झटका, तीर ना निकला, मैं झटकता रहा, तीर ना निकला, मेरा इमामा गिर गया, तीर ना निकला। आखिर मैंने अपने घुटनों को घोड़े की ज़ीन पे बुलंद किया, मैंने अपने सर को झुकाया, मैंने तीर को जब घुटनों में पकड़ा, खींचना चाहा, उधर से किसी जालिम ने मेरी पुश्त पे वार किया। जैसे ही गुर्ज लगा मैं मुंह के बल जमीन पे आया। मेरे आजादारों से पूछना मेरी असल मुसीबत, मेरी असल मुसीबत, मेरे आजादारों से पूछना। तुम्हारा शेर अब्बास, तुम्हारा आका अब्बास तुमसे ये सवाल करता है, बताओ जब कोई जंगजू घोड़े से गिरता है तो वो कैसे नीचे आता है? कहा मौला बाजुओं के सहारे से नीचे आता है। आवाज दी जब तुम्हारा आका गिरा बाजू कट गए थे, आंखें ना थी और सीने में तीर ही तीर पैवस्त थे।